Hello guys, nandito ako sa dagat. Ayan. Wow, daming isda. All na, daming isda dito. Daming lalaki pa. Ayun guys, oh. Ayun oh. Ayun, papakita ko sa inyo. Ayan, nandito ako. Ayan oh. Wait ha, papakita ko sa inyo. Ayun guys, ang daming isda. Ayan. Pero maliliit pa lang siya diyan. Maliit pa lang. Yung doon mismo sa pinakailalim. Doon mismo. Ayan guys, masarap pala mamingwit dito eh. Ayan guys, so ang dami. Ayan, ayan. Yun sa ilalim. Ang dami oh. Ayan oh. Grabe, dami isda. Ayan. Tapos yun oh, lalaki oh. Oh, grabe, laki. Ayan guys, grabe yung lalaki na isda oh. Ayan oh. Sarap mamingwit dito. Ayan guys, so ayan. Ito ano siguro to. Swimming pool. Ayan guys. Ayan. Oh. Grabe oh. Daming isda. Ayan oh. Ayan oh. Laki oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan. Nalapit dito sa akin. Ayan oh. Ayan oh. Ayan. Ayan. Maliliit dito banda sa may mababaw. Maliliit. Ayan. Ayan. May malaki. Ayan. Malaking isda. Ayan. Langoy-langoy. Ayan. Ayan yung may mama doon. Ayan. Tatrabaho. Ayan. Mga pantalan. Nag-ano sila ng pantalan. Ayan. Malapad to guys. Yung ano na to. Yung dagat na to mahaba. Mahaba na ano. Ayan oh. Daming isda doon oh. O yun oh. Sa pinakailalim. Ayan. Cute. Ayan. Ang dami. Grabe. Grabe talagang isda dito. Dami. Ayan guys. Ayan. Aray ko.